हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। केनता अछन आपण माने? भाबुछन आपण माने भले थिबे। आमे भी समस्ते भले अछु। जाओ देखमा एटा सकालू सकालू ब्रश करवा ले आसली। पाग देखमा केनता मस्त हेचे पूरा। बादल चारिआडे हेकरी पूरा बढ़िया लागुचे। सकालू टिके बुली देबे बोले पूरा शांति लागसी। तार पर आसिकरी पीमा एटा चाय। चाय टिके एटा बनावा ले गली। एटा देखुन चाय पीकरी तार पर फ्रेश हेकरी बाकी काम करमा। क्षीर एटा बसई देछे। क्षीर उतरी आसलानु तार पर एटा चाय बनाउछे। दुई आडू दुई काम हो गला। स्पेशल चाय हो गला दुई जन खट्टा। तार पर चाय पीकरी जाऊं जिम्मा। बंधा बंधी टिके करदमा तार पर बाकी काम करमा। एटा घर टिके बंधई देकरी टिके पुछा पुछी करदेमी। तार पर बाकी काम करमी। टिफिन काना बनामी ये के जानछे। एटा घर टिके पुछी देमी। खट तल तुला मोर सब आड़ डेली पुछी हेसी। तले किछि ना रखे मुई सब आड़ पुछिमी। घर सफा लागसी बोली। आ तले जदि सामान रखिदबा बोले धूली धुला रहीकरी से जागा कचकचा लागसी। आगो गुटे अलगा पोछाटे रखिଥିଲି। एटा ऑनलाइन रो फेरेंतारा गुटेरा मंगैछे। आगो से सादाटा गुटे रखिଥିଲି। तार पर एटा आनिथिलु सपुरी पाइनएप्पल। ताके एटा काटी कुटा करी जूस बनामी। एटा गाधी पाधी करे आसली। घर गुरा पोछी कर बने बना कर गाधी पलाली। गाधी करे आसली। आ एटा टिफिन माने करमी ना हले तो लेट हो जायसी सब करमी बेले। आ एटा वर्षा हेले भी तो एतके गरम लागुचे जे पूरा रही ना हबार के गरम लागे। गुंडा बढ़िया पूरा वासना हो जाउतला। टेस्टी टेस्टी पूरा रस थिपी पड़ुथा। सब केटा अधा आंती काटी कर रखीदेली। आर अधा के जूस बनाबार लगी पूरा कुटकुटी कर काटली। बड़ बड़टा पूरा 3टा आनीथिले घिनिकरी 100 टंका के 3टा नैथला। तार पर एटा चकुली बनामी। एटा हमर इना सप्लाई पानी बंद हो जाइछे बोले एटा पानी टांक एंदारे गुटे घिनिकरी आनछु बड़ जारटे। एटा आटा सुजी देकरी एटा बनामी। प्याज आ एटा मेरसिंगा पत्र सब देकरी बनामी आटा चकुली। एटा प्याज के काटवा ले बाहर करथली। काटी देली प्याज सर सर करके मेरसिंगा पत्र झोंकड़ी टिके दे देबे बोले पूरा बढ़िया हसी आटा चकुली। आ सुजी टिके मिसेई देले पूरा चाउल चकुली वागे हसी बढ़िया हसी। आ खाली आटारे कले बहुत बहुत करसी बना लगे खावा के। मुई तो अंति भी नहीं खा टिके आटा चकुली मोर पसंद नुहे से। फिर भी करवा के पड़सी समस्ते खाइबे। आ डेली तो रोटी रूटा करवा के कधरा लागसी करी ना जेन दिन कधरा लागसी से दिन अंदा चकुली बनासी। देखुन एटा जूस आउ अटा चकुली सस एटा पारा माने आसीथिले। पाइप रो टिके टिके जेन पानी बाहरतला सेने गातसन चरसन खुद गुड़ा दो पकाई देला खाइसन। एटा हमर बारी आडर कदली कांदी पाछी चेक कदली हेटा। एटा अतकी तुली के रांधली। एटा भाजली ताहाके पुटल आउ कदली के एटा भाजमी। ओइटा देखुन बेलार डिनर। एटा हेतला हमर खाना आंबो कदली पुटल भजा आउ एटा आलू भर्ता प्याज देकरी कांदलो दाली आउ बड़ी लेंबू कंचा लका एटा पाग। एटा थिला हमर बेलार खाना। तार पर एटा में बारी आड़के टिके बाहरी थिली कपड़ा जाको उलमी बोली। जो कपड़ा लता उली दमा तार पर काना काना करमा देखमा। काई काकरी वाला के सुई गला के वाशिंग मशीन रे दर सुखा जायतिसी बोले टिके पवन बाजले सुखी जायसी। टिके टिके न सुखा पड़सी। एटा पापज माने काची देथिली। बादल पागला काची ना हवा खरा टिके देखला जे काची देथिली। आ पापज काचले तो 2-3 दिन तक सुखसी। एटा परिवा आनले बैग माने मैं काची देसी। आ एटा आरो घर पुछाटा थिला जे बाहर सुखे देथिली। रीतालुती पुछसी थी। एटा परिवा आना हेथला। सारू गुआसेमी लौका टमाटो गाजर सब जिनस एमती अना हेतला पुटल भेंडी करी। एटा मैदा बेसन घे नहीं दुकान के। एटा मो झियो बनेइथिला मोमोज
ଅଟାର ମୋମୋ ସେଟା ଅଟାରଟା ଖାଇଲେ କିଛି ଦେହକେ ଖରାପ ନାଇଁ करे ବୋଲି ଅଟାର ବନାବସି ତାହାକେ ଆଉ ମଇଦା ମୁଦି ହଜମ ନାଇଁ ହେଇ ବସନ୍ ଦେହ ଖରାପ ହେସି ଆଉ ଚଟନି ପଛେ ବନାଲା ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନାଇଁ ଦେଖେ ଲାଇନ୍ ପଲେଇ ଗଲା ବେଲେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ତ କରି ନା ହେଲା ସେଟା ପଛକେ ସେଟା ଦେଖାଲି ଏଇଟା ପରିବା ଯାକ ଯାହା ଆଣିଥିଲେ ଏରା ସବୁକେ ଧୋଇ ଧୁଆ କରି ରଖିଦେମି ଏଟା ଗୁଡ଼ାଦୁ ଧୋଇଥିଲି ଆଉ ଗୁଡ଼ାଦୁ ବ୍ୟାଗରେ ପଡ଼ିଥିଲା ତାଲି ଏଟା ସବୁକେ ଧୋଇ ଧୁଆ ଦେମି ଏଟା ଆମର ଡଗି ଆସିଛେ କାଣା କାଣା ଆନିଛନ୍ ବୋଲି ବର୍ଷାର ଲାଗି ପୁରା ସବୁଆଡ଼ ପାନି ହେଇକିରି ପୁରା କେଚକେଚା ଲାଗୁଛେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ଆଉ ଇ ଯେନ୍ ଆମର ବାରିଆଡ଼େ ଅଛନ୍ କୋକ ଛୁଆମାନେ ଏମାନେ ତ ଯହ ମଇଲା କରୁଛନ୍ ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ମଇଲା କରୁଛନ୍ ଚପଲ ମୋର ପୁରା ଛିଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ ନେଇକିରି ପୁରା ଚାବି ଦେଇଛନ୍ ତାହାକେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଶାଗ ତୁଲି ଗଧ ଶାଗ ଯାଉ ଦେଖ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଶାଗ ହେଇଛେ ଯାଉ ଦେଖମା ଶାଗ ଯାକ ତୁଲମି ବୋଲି ଆସିଥିଲି ପୁରା ବଢ଼ିଆ କହଲି କହଲି କରିଥିଲା ହେଲେ ଫୁଲ ଫୁଟିଗଲାନ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେନ୍ ତୁଲି ନା ହେଲା ଶାଗ ସବୁ ଶାଗ ଯାକ ଫୁଲ ଫୁଲା ଫୁଟିକିରି ଭଲ ହେବା ଦେଖସି ଯୋଡ଼େ ନେମି କେନ୍ତା କେନ୍ତା କରି ବାଛି ବୁଛା କରି ଏଇଟା ଆମର ବାରିଆଡ଼ ଏ ବାର ଯେନ୍ ସଫା କରେଇଥିଲୁ ଯେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ସେନେ ଏଇଟା ଉଠିଛେ ଗଧ ଶାଗ ଆଉ ହନୁମାନ ମାନଙ୍କ ଲାଗି ତ କିଛି ପନିପରିବା କରିନା ହବା ଖାଲି ଶାଗ ଏଇଟା ହେଇଛି ଯେନ୍ ଖାଇମୁ ତୁଲିକିରି ଆଉ କାଣା ଯେତେ ଦିନ ହବା ଆଉ ଖାଇ ନାଇଁ ହୁଏନ ସବୁ ଫୁଲ ଫୁଲା ଫୁଟିଗଲାନ ଏଇଟା ତୁଲି ଯାଉଛେ ତାକେ ଘରେ ବାଛିମି ଆଉ ଏନ୍ତା କରି ଏଇଟା ତୁଲି ଦେଲାକେ ଡାଇଡୁଆନୁ ନେଇ ଯାଉଛେ ଘରେ ବାଛିମି ଭଲସେ ତାକେ ବସିକି ଯେତେ ଶାଗ ବାହାରବା ଆଉ ରାନ୍ଧମି ଆମେ ଶାଗ ତୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ଏଇ ଆମର ପଛେ ପଛେ ଏଇଟା ଆଇଛେ ଶାଗ ତୁଲମି ବୋଲିକିରି আর ସବୁ ଶାଗ ଗଛ ମାନେ ମାଡୁଛେ ଚାଲ ସାଡେ ଚାଲ 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 ଆମର କଦଲୀ ଦେଖୁନ ଆମର କଦଲୀ ଖାନ୍ଦି ଗୋଟେ ପାଚିଛି ଏଇଟା କଦलीଟେ ଦେଖ ଲିଆ ହେଇକରି ଗୋଟେ ପାଚିଛି ତାପରେ ଏଇଟା ଟିକେ ପୁଛା ପୁଛି ସବୁଆଡେ କରିଦେଲି ନେକ୍ସଟ ଡେ ର ଏଇଟା ଥିଲା ଗ୍ୟାସ କୁସା ପୁଛିଦେଲି ଗାଧେଇ ଯିମି ତାରପରେ ତେଲ ଚିଠର ଚୁଠରା ହେଇଥିସି ଏନ୍ ଟିକେ ପୁଛି ପୁଛା ନାଇଁ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗେ ମୋର ଫୁଲ ଦେଖୁନ୍ ଜଗି ଏଇଟା ଆମର ଆସିଥିଲା ଚଣ୍ଡାଲ ମହା ଏଟା ଘାସ ଖାଉଥିଲା ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଖାଇଦେଲା ପେଟ ଖରାପ ହେଲା ଘାସ ଯେ ଘାସ ଖାଇକି ଆସିଛେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପେଟ ଖରାପ ହେଲେ ସେମାନେ ଘାସ ଖାଇସନ୍ ତାଙ୍କର ପେଟ ଠିକ ହେସି ତାଙ୍କର ମେଡିସିନ ସେମାନେ ଜାନିଛନ୍ କେନ୍ତା ଛେଲି ବେଗି ଘାସ ଚରୁଛି ଦେଖୁନ୍ ତାରପରେ ଏଇଟା ମଟନ ଅନା ହେଇଛି ଏଇଟା ଅନା ହେଇଥିଲା ଆଜି ମଟନ ଲାଇନ ଟା ପଲେଇ ଗଲାନ କଟା ବଛା ନାଇଁ ସାରିତେ ଭାତ ଡାଲ ହେଲାନ ଏଇଟା ପିଆଜ ଟିକେ କାଟି କୁଟା ଦେମି ଲାଇନ ଆଇଲେ ଯେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିହେବା ଏଇଟା ବାଟି ଦେଇଛେ ଆଗ ଏଇଟା ସେଥିରେ ଦେବାର୍ ଲାଗି କାଟିଦେମି ଆଉ ଏଇଟା ବନେଇଛେ ମାୟାର ଚଟପଟି ଏଟାକେ ଯଦି ରେସିପିକେ ଯଦି ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବକେ ଯିବ ଦେଖବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିକିରି ଦେଖବ ରେସିପି ଛାଡ଼ିଛେ କେମିତି ବନେଇଛେ ଯେ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ଏଇଟା ଉଲି କାଟିକରି ପୁରା ଏଇଟା ଆମର ବାରିଆଡର ବାନାନା ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି କି ଭିଡିଓ ମୋର ଯିବାକେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଏଇଟା କରିଛେ ବନେଇଛେ ଭିଡିଓଟେ ଦେଖବେ ଆମର କଦଲୀ ଖାନ୍ଦି ସେଥିରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଚିଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ପିଆଜ କାଟିକରି ପୁରା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକରି ଅଥା ହେଇଗଲିନ ତାପରେ ଏଇଟା ରନ୍ଧା ହଉଥିଲା ମଟନ ଆଜି ରବିବାର ଦିନ ଏଇଟା ମଟନ ଅନା ହେଇଥିଲା
पहले चूल्ही रे बनाली गैस रे मुई लटका नहीं करे तो चूल्ही रे बनासी जब मटन आनले आपण मन को तो वीडियो रे देखै एटा बनाऊली प्रेसर कुकर खरे देखी चूल्ही रे एटा बसैजे वीडियो भल लगले टिके लाइक करबे मोर चैनल नुआ जन माने थिबे सब्सक्राइब टिके करबे चैनल के तोला जन सब्सक्राइब लिखा हेतिसी सेटा के दाब दे बोले सब्सक्राइब हेबा और लाइक बटन के टिके दाब दे देखुचन हेले लाइक कम आसुचे जन माने भी देखुचन लाइक टिके कर देबे लाइक करबा कणा आपन मन को पैसा लागु जगह टिके लाइक कर देबे देखि साला परे मटन अना हेतला और छती अना हेतला मझियो मटन नहीं खा तार लगी अना हेतला छती और खाइला वाले के वीडियो नहीं बने ना सब एका संग खाइसु बोले से मने ना बोसन वीडियो बना ले तो लगे और वीडियो नहीं बने खाइला वाले के अपन मन को मोर मटन टा देखे ना पारली लास्ट बेला और ऐसा हेतला तो सब करूथुम बोले देखे नहीं हुए बारंबार हाथ धोई करी सेटा आनी करी